بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں دو چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، ایک ERD ڈائیگرام اور دوسرا نارملائزیشن کو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کو میں بڑی حد تک کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ ERD ڈائیگرام اور نارملائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری جو پلے لسٹ ہے اس حوالے سے یعنی کہ کورس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے متعلق اپنے دوستوں کو بتائیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمپیوٹر BA BSc 2015 اور یہ اس کا پیپر B ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے MCQs اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں MCQ کا جو پہلا پارٹ ہے اس میں یہ جو کویشچن ہے یہ کافی لینتھی ہے، یہاں سے سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کو ذرا سکپ کر دیں۔ ہم دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں، پک دی ریلیشن شپ فرام دی فالوئنگ، کہ ان میں سے جو ریلیشن شپ ہے اس کو پک کریں یعنی کہ اس پہ ٹک کریں۔ تو ریلیشن شپ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، سنگل چیز کے درمیان نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کلاس روم ایک سنگل چیز ہے، ٹیچر ایک سنگل چیز ہے، اٹینڈنس ایک سنگل چیز ہے، اور کاسٹ پر ڈزن یعنی کہ ایک طرف کاسٹ ہے اور ایک طرف ڈزن یعنی کہ ان کی تعداد ہے، تعداد کے لحاظ سے کاسٹ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کے درمیان ریلیشن شپ بنے گا، تو اس کا آنسر ہے D۔ سیکنڈ ہے دی رزلٹ آف سلیکٹ اسٹیٹمنٹ کین کنٹین ڈپلیکیٹ رو، ٹرو فالس اسٹیٹمنٹ از ناٹ کلیئر، تو اس کا آنسر ہے A ٹرو، یعنی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم سلیکٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کوئی ڈیٹا بیس میں سے رزلٹ لے کے آتے ہیں تو اس میں ڈپلیکیٹ بھی آ سکتی ہے۔ A table is in second normal form if it includes no partial dependency, it includes no transitive dependency, it is first normal form and it includes no partial dependency۔ تو جب بھی ہم نے کوئی سیکنڈ نارمل فارم یا تھرڈ نارمل فارم دیکھنی ہے تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ اگر سیکنڈ نارمل فارم میں ہم نے دیکھنا ہو وہ آلریڈی فرسٹ نارمل فارم میں موجود ہو، اور اگر ہم نے تھرڈ نارمل فارم میں دیکھنا ہو تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ وہ پہلے سیکنڈ نارمل فارم میں ہو۔ تو اس لیے اگر ہم یہاں سیکنڈ نارمل فارم دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ یہ پہلے فرسٹ نارمل فارم میں ہو، جیسا کہ انہوں نے لکھا یہ، اور ساتھ یہ ہے کہ اس میں نو ڈپینڈنسی ہو، کون سی؟ پارشل ڈپینڈنسی، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سیکنڈ نارمل فارم میں ہے، اس لیے اس کا آنسر ہے C۔ پانچواں ہے ہو از رسپانسبل فار آتھرائزنگ ایکسیس ٹو دی ڈیٹا بیس فار کوآرڈینیٹنگ اینڈ مانیٹرنگ اٹ یوز، کہ اس میں سے کون سا ایسا پرسن ہے، آدمی ہے جو کہ ڈیٹا بیس کی آتھرائز ایکسیس کر سکتا ہے۔ پہلا آپشن ہے ڈیٹا بیس ڈیزائنر یعنی کہ جو ڈیٹا بیس بناتا ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، یہ اس کا آنسر ہے جو اس کا ایڈمن ہے۔ جو نیکسٹ ہے آپشن وہ ہے اینڈ یوزر، اینڈ یوزر کو ایکسیس نہیں ہوتی اور اپلیکیشن پروگرامر کو بھی ایکسیس نہیں ہوتی، ان کا کام سافٹ ویئر بنانا ہوتا ہے نہ کہ ڈیٹا بیس کی ایکسیس، تو اس لیے اس کا آنسر ہے B۔ دی پراپرٹی ٹو گیٹ سیم ڈیٹا ایوری ٹائم از نون ایز ڈیٹا ریڈنڈنسی، ڈیٹا کنسسٹنسی، ڈیٹا انوملائی، ڈیٹا ڈپینڈنسی۔ تو جو ڈیٹا بار بار اویلیبل ہو یعنی کہ ایک ریکارڈ لائبریری میں موجود ہے، ایک اکاؤنٹ آفس میں موجود ہے، ایک اسٹوڈنٹ آفس میں موجود ہے ریکارڈ سیم اسٹوڈنٹ کا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ریڈنڈنسی ہے، تو اس لیے اس کا آنسر ہے A۔ ڈیش آر ایسوسیشن امنگ اینٹیز، کہ یہ کون سی چیز ہے جو کہ اینٹیز کے درمیان ایسوسیشن قائم کرتی ہے؟ ڈگریز، کوآرڈینلٹیز، ریلیشن شپس، نن آف دم۔ تو ریلیشن شپس ایسی ہوتی ہے جو کہ ان اینٹی کے درمیان ایسوسیشن پیدا کرتی ہے، ویک ایسوسیشن، اسٹرانگ ایسوسیشن، تو یہ الگ ٹاپک ہے لیکن اس کا آنسر ہے ریلیشن شپ C۔ اے پرسن، پلیس، آبجیکٹس، ایونٹ آ concept in the user environment about which is organization wishes to maintain data refer to an attributes, data element, relationship یا entity، تو اس کا آنسر ہے D entity۔ جو بھی چیز آتی ہے وہ بے شک پرسن ہے، کوئی پلیس ہے، کوئی آبجیکٹ ہے، کوئی ایونٹ ہے، تو وہ ایز اے اینٹی ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ دی لینگویج یوز ٹو ڈسکرائب دی اسٹرکچر آف دی ڈیٹا بیس از کالڈ اسٹرکچر مینیپولیشن لینگویج، ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج، اسٹرکچر ڈیفینیشن لینگویج، ڈیٹا کنٹرول لینگویج، تو اس کا آنسر ہے B ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج، یعنی کہ جس کو ہم DDL بھی کہتے ہیں۔ وچ SQL کی ورڈ از یوز ٹو سارٹ دی ریزلٹ سیٹ، کہ ان میں سے کون سا لفظ ہے جو کہ رزلٹ کو سارٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟
सॉर्ट मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमने जो रिज़ल्ट अवेलेबल है हमारे पास उसको हमने सेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सॉर्ट बाय, ऑर्डर, ऑर्डर बाय, सॉर्ट। तो इसका आंसर है सी। उसको हम ऑर्डर बाय करते हैं सेंडिंग से या ऑर्डर बाय डिसेंडिंग से। व्हाट इज़ ए DBMS? DBMS क्या है? एंड आल्सो डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। और DBMS के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को इस बयान करें। DBMS ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका स्टैंड है, यानी कि अगर उस शॉर्ट भी आ जाए कि DBMS किसका स्टैंड है तो आप कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट आर यूज टू क्रिएट मेंटेन डेटाबेस। यानी कि एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें क्या करते हैं हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। DBMS इज़ अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, यानी कि कोई ख़ास स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के लिए नहीं है कि ये सिर्फ मेडिकल स्टोर में इस्तेमाल हो या सिर्फ सुपर स्टोर में इस्तेमाल हो या किसी भी कंपनी में इस्तेमाल, बल्कि ये ओपन है, हर किसी के लिए कोई भी अपना डाटा उसमें इस्तेमाल कर सकता है। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, तो ये कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे है इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है DBMS जो एक सिस्टम है कि हम किस तरह का डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनकी डेटाबेस अपनी अलग होगी, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम किसी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, उनकी अपनी डेटाबेस होगी। द यूज़र कैन स्पेसिफाई डाटा टाइप्स, उसमें क्या है कि यूज़र अपने डाटा टाइप को बयान कर सकता है कि मैंने किस तरह की डाटा टाइप लेनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इमेजेस की फॉर्म में अपना डाटा रखते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट की फॉर्म में रखते हैं, कुछ वॉइस मैसेज की फॉर्म में डाटा को सेव करते हैं, कुछ फाइल की शक्ल में। तो इसलिए उनकी अपनी अपनी डाटा टाइप होगी, फॉर्मेट उनकी अपनी अपनी होगी, और कंस्ट्रेंट्स फॉर द डाटा टू बी स्टोर इन डाटाबेस, और डाटाबेस में स्टोर करने के लिए उनकी अपने अपने रिक्वायरमेंट होंगी। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें डाटाबेस प्रोवाइड करता है, यानी कि DBMS। सेकंड फैसिलिटी क्या है? इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल्ड बाय DBMS। तो DBMS के ज़रिए क्या है कि हम अपने डाटा को किसी मीडियम के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। थर्डली क्या है? इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्रीव स्पेशल डाटा टू जनरेट रिपोर्ट। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं तो कोई हायर अथॉरिटी मसलन कोई बॉस वगैरह पूछता है कि हमें इस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, तो DBMS हमें इसकी चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वो रिपोर्ट तैयार करें, डाटा को इंसर्ट करें, डाटा डिलीट करें, डाटा अपडेट करें। ये सारी की सारी चीज़ें हमें जो DBMS सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। आगे है कंपोनेंट्स कौन से हैं DBMS के, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं जो हमें एक डाटाबेस बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, कि उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। ईच कंपोनेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंट। तो कह रहा है कि हर कंपोनेंट का एक अपनी अहमियत है, हर कोई एक अहम रोल अदा करता है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर, तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं DBMS के वो ये हैं, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, डाटा होता है, प्रोसीजर होता है, डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज होता है। तो इन सब चीज़ों को हम अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं बारी बारी इन सब चीज़ों को। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर। द मेन कंपोनेंट ऑफ ए DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो हम बार बार DBMS की बात कर रहे हैं वो है क्या चीज़? वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक तरह की प्रोग्रामिंग है, उसको हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर ये सारे काम होते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ये तरह का प्रोग्राम होता है, यानी कि कोडिंग होती है, यूज टू हैंडल डाटाबेस, जो कि डाटाबेस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज डाटाबेस, तो सिर्फ ना कि डाटाबेस को बनाना बल्कि उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना भी हम इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं, जिसको हम DBMS कहते हैं। DBMS एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। DBMS सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन द ओवरऑल सिस्टम, यानी कि कह रहा है कि ओवरऑल सिस्टम के अंदर बजाते खुद DBMS एक बहुत अहम रोल अदा करता है और बहुत अहम कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड नेटवर्क सॉफ्टवेयर बीइंग यूज इन नेटवर्क, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आल्सो क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++, विजुअल बेसिक डाटा आर यूज टू एक्सेस डाटाबेस इन द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मुख्तलिफ लैंग्वेज मसलन C++ है या कोई और लैंग्वेज है, उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं DBMS में से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये तो था सॉफ्टवेयर के मतलब। अब इसके अंदर हार्डवेयर क्या चीज़ है?
Hardware consists of a set of physical electronics devices such as computer together with associated I/O devices like disk drive, storage device, and I/O channels. Electronical devices that are make interface between computer and the real world system etc. तो इसमें ये बातें की जा रही हैं कि हम सॉफ्टवेयर तो बना लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर को कैसे हम डाटा एक्सेस देंगे, कि उसके अंदर किस तरह हम डाटा को फील्ड करेंगे, ऐड करेंगे। उसके लिए कोई ना कोई हमारे पास मशीन होगी, कोई कंप्यूटर होगा, कोई कैमरा होगा, या स्कैनर होगा, या इनपुट के फॉर्म में कोई हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो ये सब के सब चीज़ें जो डाटा की शेप में जाएंगी DBMS के पास, वो हार्डवेयर के ज़रिए जाएंगी। यानी कि आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर होना चाहिए, कोई ना कोई मशीन होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम डाटा को एंटर करेंगे। थर्ड चीज़ क्या है? डाटा। बार बार हम DBMS की बात कर रहे हैं। सिस्टम भी बन गया, कंप्यूटर भी आ गया, अब हमने कंप्यूटर के ज़रिए DBMS के अंदर डाटा को रखना है। डाटा क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ DBMS। DBMS का ये बहुत अहम हिस्सा है, यानी कि डाटा होगा तो हम आगे प्रोसीड कर सकेंगे। द मेन पर्पज़ ऑफ DBMS इज़ टू प्रोसेस द डाटा। तो DBMS का मेन मकसद ये होता है कि हमने डाटा को प्रोसेस करना है। मसलन हमारे पास अगर लाखों करोड़ों का रिकॉर्ड है, उसमें से हम कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो उसको प्रोसेस करना ही इसका काम है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर डाटा होगा तो ही हम किसी भी रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रोसीजर्स।